আরে মেন্ঢা জগা পুয় পন্ডা সাজি দেখো মেঢ়ি চড়ুয়াটে যদি নেগে কয়টা লগেল না মুই বাঁধন বয়লা তাহলে সৃষ্টি যাহা চলু মেন্ঢা জগা পুয় পন্ডা সাজি রে সভারে কহুছি পুরাণ জল বামনর খন্ড সুমন किए बेला तोते ब्रह्म ज्ञान भवनर चंद सुमन किए बेला तोते ब्रह्म ज्ञान भवनर चंद सुमन किए बेला तोते ब्रह्म ज्ञान किए बेला चंद सुमन ब्रह्म ज्ञान भवनर चंद सुमन किए बेला तोते 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 ब्रह्म ज्ञान भवनर चंद सुमन কেন পড়কি টালবো বলুছি কেন যুগি পালিব যুগি তুই ধরিকি পলাবি যুগি পালি পড়কি টাল কেন পড়কা টাল আরে বাবু গার না মানবো না বান এ তোমার প্রকৃতি বুঝল কিনি কীর্তন তো দেখলু কৈলাসী যাত্রা মধু আর কৈতব সেন যা থেলেন সেমানা করুবে কৈলাসী যাত্রা বাবু কীর্তন হচ্ছে গামা ওড়িশি গামা চম্পু তো দেখল পদে খালি ভাঙ্গি চাগড়ি তিন মিনিট পছার কিଏ চম্পুকে আসিব লজ্জা লাগবার কথা যেন বামন কিনি মন্ত্র নাই যেনটা এ ঘট পিঠে বলবা কিনি কাকি মন্ত্র বুঝলা পা কিনি হয় হয় তোমার চম্পু ছন্দ ওড়িশি গাব মতে পচরালে আপন মানে শুনিথিবে ভাগবতর পূর্ব নাম কোণ ও পয়লা শুদ্ধ কর শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ খালি ভাগবত নুহে তার পূর্ব নাম হচ্ছে ব্রহ্ম সংহিতা ও ভাই কি কুতুছ কাଣା মুই তোমাকে বতেছে বাণ পঞ্চক প্রাণ পঞ্চক নুহে বাণ পঞ্চক বাকারে বা বাণ পঞ্চক হ্যালো উইটু ফাড় ও ইয়া হেমি তো তোতে হেমি ফের গাউছ আর ইয়ারে কানে কুণ্ডল লগাই গিরে ঝুলুছি গামা গামা শিওর শিওর গামা বলে বেশি আসিগলা হায় রে উমা কেন্দ্র বদলা হচ্ছে আরে আজি বৃন্দাবনে বৃন্দাবনে আরে রাধা 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 শুভুছে রাধে 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 রে কন্হैया পাগল হয়েছে বলবো ই রাধারে লাগি কন্হैया পাগল হয়েছে কন্হैया পাগল হয়েছে ই রাধা লাগি कन्हैया पागल
পাগল হয়েছে চপাট হ্যাঁ সুনিতা সব বাহাগ না পাবার চ রুয়া রুই ঠুকরা ঠুকরি বুঝল কিনি ইটা উপরে রঙিন কীর্তন বো হ্যাঁ সুনারি ঠুকুরু ঠাকুর বরে লোরার পশে বুঝি পারুଛୁ কিনি হ্যাঁ। আর কেতে রুয়া রুই ঠুকরা রেতু তাও। কুকু নাটিয়া করুছিলু হ্যাঁ। এ বিলে হে আজি বৃন্দাবনে হো আজি বৃন্দাবনে হে রাধা 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 শুভুছে রাধে 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 এ বিলে হে কন্হैया পাগল হেইছে ই রাধা লাগি কন্হैया পাগল হইছে কন্হैया পাগল হইছে ই রাধা লাগি কন্হैया পাগল হইছে কন্হैया পাগল হইছে ই রাধা লাগি কন্হैया পাগল হইছে हला 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 बाय मिस्टेक ना है या श्री बाबू गाड़ी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है जैसे कि बाय मिस्टेक है जे गंदा हाँ ये भी ले हाँ आज्ञा माने हाँ। ठीक है मैं शांति श्रृंखला रक्षा करूं हाँ कीर्तन देखमा बाबूरे भगवान सर्व समाज मंगल बोलन और एक बार और एक बार रे घरे राधा गुरी हेला न बाउरी ঘরে রাধা গুরি হেলানো বাউরি ঘরে রাধা গুরি হেলানো বাউরি ঘরে রাধা গুরি হেলানো বাউরি এ বাবু হ্যাঁ হেমালে টিকে ঝুলি নাচু দিলে হ্যাঁ আর আমার দক্ষ ভাই ঝুলি দেখাউଥିଲେ হ্যাঁ ঝুলিতি কিছু না ন হ্যাঁ, হ্যাঁ। গীত বাদ্যরে সবু রহলা হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাবু দিও রে আজ্ঞা দিও 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 बाय मिस्टेक आज्ञा को गुट्टे बाजी वाला किसी नहीं है हैप्पी आज्ञा हाँ किसी ने फिर बार समिया है হ্যাঁ हाँ 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 किसी नहीं तो बाबू हाँ। क्या बोलছে हाँ, बोलছে। हे राधा के नूरू छे কিন্দিরি কিন্দিরি রাধাকে ডোরুছে কিন্দিরি কিন্দিরি রাধাকে ডোরুছে কিন্দিরি কিন্দিরি রাধাকে ডোরুছে কিন্দিরি কিন্দিরি রাধাকে ডোরুছে কিন্দিরি কিন্দিরি राधा के नूरू छे কিন্দিরি কিন্দিরি রাধাকে ডোরুছে কিন্দিরি কিন্দিরি আমার বাবা কামে লেগেছ হ্যাঁ হ্যাঁ উমার গীত পরে হুবেলি ইয়ে বুয়া প্রেম করবাটা কাহাকে মনা আছে হ্যাঁ প্রেম না বয়স না মানে হ্যাঁ 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 বুঝলু কিনি हाँ যত বুড়া তত লোটাবা हाँ, 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 हाँ। अरे तेतल को जेते बुढ़ा ले भी ठीक ना जाइए क्या? ठीक ना जाए ठीक ठीक हम आ गया तो कहना सुझे नचिया रे घरे राधा गुरी হেলানো বাউরি ঘরে রাধা গুরি হেলানো বাউরি ঘরে রাধা গুরি হেলানো বাউরি कान्हू के नूर से किंदिरी किंदिरी কানু কে ডুরুছে কিনিরি কিনিরি কানু কে ডুরুছে কিনিরি কিনিরি हे राधा कृष्ण प्रेम हो राधा कृष्ण प्रेम जो भी करी दुनिया ना चुनछे রাধে 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 গানার গত কেনটা ভাব কেনটা আছে হ্যাঁ हाँ हाँ श्योर श्योर हाँ 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 घुमरा बात गीत गामा क्या बोलुचे बोलुचे? हे बिले ओ। बिले बनाबो ओ। झुमेर नाची करना हवा हाँ, हाँ, हाँ। आशा बदरे बदरे हाँ, हाँ। हे कन्हैया पागल हेइछे ई राधा रानी कन्हैया पागल हईछे कन्हैया पागल हईछे ई राधा लागी कन्हैया पागल हईछे कन्हैया पागल हईछे ई राधा लागी कन्हैया पागल हईछे कन्हैया पागल हेइछे ई राधा लागी कन्हैया पागल हईछे कन्हैया पागल
कन्हैया पागल है इसे राधा लागी कन्हैया पागल है इसे राधा लागी कन्हैया पागल है इसे राधा लागी कन्हैया पागल है इसे कन्हैया पागल है राधा लागी कन्हैया पागल है इसे कन्हैया पागल है इसे राधा लागी कन्हैया पागल शुरू नहीं बोलबू काटिया बेचु के गाबू गाबू अरे रुआ रुई ठुकुड़ा ठुकुड़ी कुड़कुड़ा कुड़कुड़ी ए बाबू आमर भाई विषय गाउथिले संपूर्ण भूल मते कहले प्रकृति बाबरे कलासी यात्रा करितिला कि मधु कैतव बोल कैतव से कैथव मधु कैथव भगवान बाबरे कर्णमणि जात हेले जेते बेले मेदिनी स्थापन कले मारिकिरी आज्ञा मेदिनी ता टळमळाला भगवान मने मने चिंता कले तापरे हेइछे काना अरे निजलो मरुजे निजलो मरुजे निजलो मरुजे निजलो मरुजे लोमते काढीले से काढीले लोमते काढीले लोमते काढीले निजर जामुरु जानरु 8टा लोम तैयार करे अष्ट किला देकिरी मेदिनी के स्थापना कले अष्ट चंडी जाइकिरी अष्ट किला रे रहली से अष्ट चंडी माने की तापरे जे मेदिनी दा तळमळ होतला बाबुरे अरे स्थिर होइला मेदिनी हो स्थिर होइला मेदिनी स्थिर होइला मेदिनी हो स्थिर होइला मेदिनी स्थिर होइला मेदिनी हो स्थिर होइला मेदिनी मते पत्रिका भागवत पूर्व नाम कोन ब्राह्मी संहिता भागवत पूर्व नाम जे ब्राह्मी संहिता खाली भागवत में श्रीमद भागवत महापुराण बाबुरे सेहा महापुराण बाकी पुराण में 5 लक्षण ले बाबुरे भागवत रोजे 10 लक्षण बुझी पारु जोगिनी ओ भाई अष्ट चंडिका जेन जगले अष्ट किला के से अष्ट चंडिका केनकेनटा केनकेनटा तापरे बाबुरे भगवान बाबुरे छपना कोटी जीवजंतु जात कले केनकेनटा सेटा से भितर आमे भी बाबुरे अरे बुढ़ा 14 बुढ़ा 14 बुढ़ा 14 उड़ा 14 रे चोड़ा 14 ओ चोड़ा 14 कोटी 14 चौकु 56 बाबुरे उड़ा 14 उड़ा 14 चोड़ा 14 ओचना 14 52 कोटी भंडार आज्ञा मुई 56 कोटी जीवजंतु कहली 14 चौकु 56 52 कोटी भंडारटा केनकेन भाई बृहत लक्ष्मी पुराण जदि पढ़िछ हेति देइछे 52 कोटी भंडारटा केंदिकी चलले बाबुरे गला बाबुरे किए प्रथम रे कलासी यात्रा करिथिला सुनु था मोर भाई 2 मिनिट अच्छे चंपू गाउचु छी 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 तो बाबू केते बरे जीवजंतु जात हेले इमान को लालन पालन करबे किए राजा हेबे किए समस्ते मने मने चिंता कली इनो जेंता देखुछु किनी यात्रा जेतु होजे साडे घाय उठी पड़ुजन साडे घाय उठी पड़ुजन सेंता बाबुरे लीडर नै ना बाबुरे राजा विहीन राज्यर किसी मूल्य नाइन आज समस्ते चिंता कले हमको बाबुरे प्रतिनिधित्व करबा किए प्रतिनिधि नुरुजन जीवजंतु माने प्रथम रे बाहरले किए भगवान जात गले ताके भगवान को निवेदन कले का बोली गिरी रागो हला कामदी ताଳ हला रिपोर्टा सुनु ता मोर भाई ओडिसी चंपू छंद केभे जुगी बोलियार बुते ना हुई खाली अलगा लोक बानीबार कीर्तन करबा केनता आसुचे कर करुणा हरि कला कुंज बिहारी हे करुणा सिंधु दई तारी
ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ ହଁ। ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ବିହୀନ ଭାବରେ ମଣିଷ ହଁ, ହଁ। ଭାବରେ যে ভাবে রাজ্যের রাজা না থাকে যে দলের প্রতিনিধি না থাকে সে দলর সে রাজ্যের কিছু মূল্য নেন সমস্তে কিଏ কাহাকে না মানবার স্বপ্না কোটি জীবজন্তু প্রতিনিধি হেবা কিয়ে সেମାନଙ୍କୁ লালন পালন করবা কিয়ে কি পুছ চুরিয়া করা কুঞ্জ মালিয়া কি তরু ব্রহ্ম অচপুরী হে কৃপানিধি 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 কাগে কহিবি দুঃখ কে তুম সম পদ্ম মুখ ভাই 2 মিনিট থিবার বিষ ওড়িশি চম্পু ছান্দ গাইব হ্যাঁ বিষ তো কହୁଛି আগে মানে 25 মিনিট বলছিলে যেতবেলে দেখো 3.5 মিনিট বিষয় ঠকা ভড়া জুগি পালি এন্টিভেসল সাউন্ড মোড মানে খালি মাঠিয়া শব্দ অধিক পথরে যেমন কাଣା বাণ পঞ্চক বুয়াকার বা বাণ পঞ্চক তুমি কହୁଛ মতে প্রাণ পঞ্চক ভাল করে বুঝ কানে তেল টিকে দিও কা বলুছে এ বিলে কর জোড়ি মাধব জনায়ে রাধা গব কর জোড়ি মাধব জনায়ে রাধা গব কর জোড়ি মাধব জনায়ে রাধা গব নিতান্ত জন্ম কর পারি যোগী তুমি ধরিকি পলাবে যোগী পালি কা বলছে কর করুণা হরি তোরা কুঞ্জ বিহারি করুণা সিন্ধু ধরি হারি করুণা হরি তোরা কুঞ্জ বিহারি করুণা সিন্ধু ধরি হারি কি পুছ চুরিয়া কেচা কেচা করবা শোন না করবা অলগা লোক খালি তুই কহবু পিলা মানে তুলক পাইতে বইছিল আমার রবীন্দ্রমা কেনতা আছে ভাগ বাড়ি হবা কেনতা বইছু ভাগ লোক নাই জানবার বলছু তো পাপ এন দেখো ভাই দউ জেন্দে এ পিলে কেনতা আছে
খন্ডে রাধারা ইচ্ছা পাইতো আসুবার কথা আজ্ঞা হ্যাঁ চাপি চাপি করে যাবা হ্যাঁ হ্যাঁ কেনতা আছে কেনতা আছে কিরাইছে ধানি কিরাইছে মুলঙ্গে রোগে কিরাইছে ধানি কিরাইছে মুলঙ্গে রোগে খিন্দিরি খিত্তির কিরা না দে মুরগলে জম মুড়ে দাদা দাদা কিরাইছে হরজন নাচন রাধা দাদা ঝুমুক ঝুমা ঝুমু তাতি নাতি তবে তাকে রাধা নৃত্যন্তি তবে তাকে রাধা নৃত্যন্তি রুদ্রান্তে আমার উত্তর কেতলা দেব ভাই মৃদঙ্গর আক্ষরিক মন্ত্র কোন হ্যাঁ কানা কহবো গাড়িতে গলা বেলা কহবো নালে গুরু বাপাকে ফোন লগা যে কহবে বিলকুল বিলকুল আসো তা তা হ্যাঁ কেনতা আছে মুটঙ্গে না দে রাধা তাতি গন্দাসি হ্যাঁ 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 গন্দাজি গন্দাবা হেটা বজা গানাটা গাউছে আরে আমর কোলা কানু দিছে সুন্দর তার পাদে দুহার আমার সোনা কানু দিছে সুন্দর তার পাদে দুহার আমার সোনা কানু দিছে সুন্দর তার পাদে দুহার আমার সোনা কানু দিছে সুন্দর তার পাদে দুহার আলোলো 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 বলে প্রেম সে রাধে শ্যাম যেহেতু বাবুরে আমি কীর্তনিয়া মানে গৌর ভক্ত হ্যাঁ কুমারটা গামা মিনিটে অছে আরো পিরিয়ড উঠিলে মুই গামি সাଙ୍ଗে সাং আর মিনিটে অছি আরো পিরিয়ড উঠুলু স্যার গামা উমারটা হলা হলা ইহাদে গোটে দুহাড়ে খালি দিয়ে দଉଛେ গামা গামা